السلام عليكم. نكمل إذن مع الدرس لسنة ثالثة متوسط من الكتاب المدرسي. إذن الصفحة 15 اللي حاب يشوفها هي فيديو قبل هذا، وهذه إذن الصفحة 16. إذن تكست 1 إذا شفتوا البروميير فيديو إذن يتحدث على سائق الدراجة النارية الذي قام بسقوط خطير في إذن الطريق السريع، وهذا سببه هو الهاتف النقال. إذن on va répondre aux questions. Texte 1. Quelle est la cause de l'accident؟ وعلاش صرا هاد الاكسيدون؟ سبب لا كوز. اذا سبب الاكسيدون هو اذا استعمال الهاتف النقال، كان هو يقود تلك الدراجة وهو يتصفح هاتفه النقال في نفس الوقت، وهذا خطير جدا مما أدى إلى سقوطه في الطريق السريع. إذا la cause de l'accident est l'utilisation du téléphone portable. Justifie ta réponse d'après le texte. Bien sûr, tout le texte, تلقاو هذه الجملة. La présence du téléphone portable sur la route confirme, تؤكد que le SMS a été à l'origine de l'accident. إذن هذه هي la justification. ثم, que penses-tu du comportement de ce jeune motocycliste؟ إذا ما هو رأيك في هذا الكومبورتمون تاع هذا الشاب الذي يسوق الدراجة النارية؟ إذا هنا c'est une réponse libre، كل واحد واش يقول بالنسبة لهذه la réponse. c'est un jeune homme إذا inconscient، إذا مش ليس واعي، ما عندوش الوعي، il est inconscient. c'est un motocycliste qui met en danger sa vie et la vie des autres، لأنه ماشي باك لافي ديالو، كان يقدر يؤدي بحياة الآخرين إلى الخطر. هذه إجابتين. ثم quel conseil donnerais-tu aux motocyclistes pour éviter les accidents de la route؟ هنا أيضا اختياري على التلميذ، اختيار le conseil qu'il veut. Par exemple, éviter d'utiliser le téléphone portable en conduisant. هذه أول حاجة. ثانيا rester éveillé en conduisant sur la route. إذن هذه ثانية. و bien sûr il y a plusieurs réponses, vous choisissez celle que vous voulez. Texte 2. Qui est Vince؟ Vince قلنا هو le rhinocéros blanc. Alors Vince est le rhinocéros blanc. Qui l'a abattu؟ شكون قتلو هذا le rhinocéros؟ C'est les braconniers. Alors il a été abattu par des braconniers dans son enclos du zoo de Thoiry dans les Yvelines en France. alors هاد les braconniers قلنا هم الذين يقومون بالاصطياد الغير الشرعي. أين؟ Où bien sûr en Yvelines en France. Pourquoi a-t-il été abattu؟ لماذا؟ إذن pour récupérer sa corne. هادو كاملين مكتوبين في le texte. Pour quelle raison le braconnage est-il interdit par la loi؟ إذن وعلاش الصيد الغير شرعي هنا لماذا؟ إذن هو il est interdit. Pourquoi on l'interdit? Le braconnage est interdit par la loi car il met en péril les espèces rares en voie de disparition. إذن هذا les braconniers يقتلوا في les animaux اللي قريب ينقرضوا. alors هما يحوسوا bien sûr دائما على المال، هذا هو هدفهم الأول، لكن وما عندهمش لا كونسيونس باللي par exemple هذا l'animal il faut pas le tuer parce que il est en voie de disparition. هما ماشي ما على بالهمش باك. l'essentiel c'est l'argent. c'est pas pour eux, c'est pas un problème si il va disparaître ou pas. Voilà, c'est pour ça que c'est interdit. Alors c'est pour préserver et pour protéger ces animaux. Voilà comment le trafiquant de drogue, هذا le texte 3. Comment le trafiquant de drogue s'est-il retrouvé dans la voiture de police?
كيف إذن وجد نفسه هذا le trafiquant في la voiture de police. Le trafiquant de drogue s'est retrouvé dans la voiture de police car il faisait nuit. Il était pressé. C'est pour cela qu'il a pris la voiture de police pour un taxi. إذن وعلاش هذا لو ترافيكون دو دروغ ما فرقش بين لو تاكسي et la voiture de police parce que il faisait nuit قلنا la nuit dernière إذا تشفاو parce que كان مستعجل حاب يوصل للبيت بأسرع طريقة على هذيك il a pris la voiture de police pour un taxi et sûrement il était sous l'effet de la drogue. Voilà. Que lui est-il alors arrivé? De quoi a-t-il été accusé? إذن واش صرالو كي دخل في سيارة الشرطة؟ De quoi a-t-il été accusé? وبماذا إذن اتهمته الشرطة? Il a été arrêté par la police. Il a été accusé de détention et de trafic de drogue. On continue. Relève dans le texte 2 et 3 des mots appartenant au champ lexical de délit. On a le délit هو الجريمة. إذن عنا par exemple عنا abattre, عنا braconnier, عنا حشيش, عنا police, عنا arrêté, عنا trafic, عنا drogue. Bien sûr قرينا على le champ lexical قبل هذا الفيديو. إذن فهمت لكم واش معناها champ lexical. قلنا المهم أنه يكون في نفس سياق الكلام أو في نفس الموضوع. إذن لديه هو الجريمة. الجريمة أو المخالفة. يمكن أيضا أن نقول عن أي تصرف ماشي مليح نقولوا عليه سي ان ديلي الوغ عباره عن مخالفه كيما لي براكونيي قلنا يديروا حاجات غير شرعيه اباتر توي كلكان بدون سبب هو ايضا غير شرعي. لو حشيش عندنا نفس الشيء غير شرعي. لا بوليس تكافح هذا الاشياء. أغيتي يعني أننا نوقف هذا الأمور الغير شرعية. لو ترافيك هو البيع في السوق السوداء. عندنا لا دروغ أيضا هي نفس الشيء كما لو حشيش. ألوغ عندنا هادو كامل في نفس سياق موضوع لو ديل. maintenant نكمل. Quel est le ton dominant dans ces 3 textes? Justifie l'emploi de ce temps. إذن في les 3 textes ديالنا واش هو le temps اللي استعملناه؟ كما قلت لكم le passé composé aussi ولاو بك لي فيديو اللي قبلهم. le passé composé نستعمله في la brève أو le fait divers لأنها أحداث حدثت وانتهت. إذن on utilise le passé composé. Alors le temps dominant dans ces 3 textes est le passé composé. Il exprime des faits passés achevés. Achevé أي انتهت. إذن au passé صراو في le passé في الماضي وانتهت. achevé ça veut dire انتهت. الآن remplace l'expression en gras dans le texte 1 par un mot de même sens. تلقاو في لو تكست إذن une expression مكتوبة en gras أي خشينة. le texte 1 تاع الموتوسيكليست par un mot du même sens. إذن هنا le SMS est la cause de l'accident. إذن نوليو quand même le texte باش هكذا تفهموا. هنا le texte 1 شوفوا هنا عفوا هنا واش كنا نشوفوا bon. La présence du téléphone portable sur la route confirme que le SMS a été à l'origine de l'accident. أي أصل هذا ولا سبب هذا الحادث هو le SMS الذي إذن استلمه هذا السائق. إذن à l'origine نديرو à cause. On revient. هنا le SMS est la cause de l'accident. Maintenant, dernière question.
Lis la phrase suivante. Un rhinocéros blanc de 4 ans a été abattu par des braconniers. Redis cette phrase en commençant la phrase par des braconniers. Alors, comment on va commencer notre phrase? On va dire des braconniers ont abattu un rhinocéros blanc de 4 ans. إذن تشوفوا بلي نعود un rhinocéros blanc de 4 pattes a été abattu par des braconniers. هنا a été شوفوا بلي هنا on parle d'un seul il a été لكن هنا c'est des braconniers c'est plusieurs personnes alors هنا الجمع ont abattu abattre إذا تشفاو على le passé composé اللي درتو الدرس les verbes qui se terminent avec de TRE إذن كاين هو من الأفعال من المجموعة الثالثة إذن le participe passé ديالو il prend un U هنا c'est un U et bien sûr il ne s'accorde pas avec l'auxiliaire avoir هنا on هذا هو إذن بالنسبة لهذا الأسئلة نكمل دائما إذن راحت لي لاباج عفوا نشوف لاباج وين راهي لا فوالا alors je retiens l'essentiel هنا je retiens l'essentiel هذا هو خلاصة القول إذن la brève est un très court récit d'une histoire vraie إذن la brève وش هي فقرة قصيرة قصة حقيقية une vraie histoire. Elle livre en 3 ou 4 phrases l'information essentielle d'un sujet d'actualité. إذن تمد لنا أو تعطي لنا في 3 أو 4 جمل وهي أكثر بالنسبة إلي أنها أكثر كما لاحظنا في les textes دائما parce qu'il y a plus de détails. Il donne quand même quelques détails. L'information essentielle d'un sujet actualité صح ما يطولوش يمدونا المختصر لكن سنفهم الحكاية من أولها لآخرها. إذا يمدونا l'essentiel ما يتعمقوش بزاف. La plus souvent son titre إذا في غالب الأحيان تسمى ليس في كل لي بغيف ما نلقاوش ان تيتر كاين بزاف لي جورنو اون جينيرال يعني كاع لي جورنو يديروا لو تيتر باش هكذا الانسان يفهم ديريكتومون واش كاين بصح حنا في الثالثه متوسط اذا ما عندهاش لو تيتر ني باراغراف ديستان اذا قلنا لي باراغراف ديستان اي فقرات متفرقه elle répond aux questions إذن تجيب على الأسئلة من كي كوا ماذا أو أين quand متى et parfois pas tout le temps pourquoi لماذا وكومون كيف. الآن je vais plus loin سأتعمق je donne mon avis je vais donner mon avis سأعطي رأيي في مسألة ما. Parmi ces 3 brèves, laquelle a attiré ton attention et pourquoi؟ إذن في هذه les 3 brèves واحدة فيهم جذبتك أكثر من الأخرى. لماذا؟ bien sûr تقول شكون هي وتقول لماذا. ثم ستختار إجابة من هذه الإجابات. إذن عندنا abattre un rhinocéros blanc pour récupérer sa corne me révolte car إذن هذه الأولى عنا على الرينوسيروس وأكمل الإجابة conduire en lisant un SMS et أكمل الإجابة je suis content que ce vendeur de drogue soit arrêté car إذن هنا أولا abattre un rhinocéros درت لكم إجابات Abattre un rhinocéros blanc pour récupérer sa corne me révolte car c'est un acte affreux, inhumain et barbare. إذن لأنهم قتلوا هذا الرينوسيروس بلان لاسترجاع القرن ديالو me révolte أي أني رايحة نمد ما عباليش كيفاش نترجمها ريفولتي
إذن هي نوع من جاية من كلمة se révolter أي أنني ثائرة. car c'est un acte. إذن هذا l'acte il est affreux. إذن عبارة عن un acte ماشي مليح inhumain غير إنساني بغبغ أي أنه متوحش. الآن بالنسبة للثانية conduire en lisant un SMS et de l'inconscience bien sûr نبداو منها et de l'inconscience est un acte qui peut avoir des conséquences fatales pour soi et pour autrui. إذن هنا l'inconscience أي اللاوعي est un acte qui peut avoir des conséquences نتائج قاتلة fatales pour soi لنفسنا وللآخرين autrui أي الآخرين. الآن الأخيرة Je suis content que ce vendeur de drogue soit arrêté. إذن أنا سعيد لأن هذا بائع المخدرات قاموا بتوقيفه. car la drogue est un tueur à petit feu. إذن la drogue هي قاتلة لكن مش كي تاكل quand tu prends de la drogue ما رايحاش تقتلك sur place et malgré qu'il y a des gens اللي يموتوا sur place بصح la majorité ça tue بالعقل à petit feu أي بنار قليلة. Alors c'est un tueur, يقولوا un tueur à petit feu. Et elle a ruiné plusieurs vies. هنا elle a détruit plusieurs vies ou la ruiné c'est le synonyme. إذن هي عبارة عن إذن elle a détruit plusieurs vies d'adolescents. إذن بزاف من les adolescents اللي تبعوا هذا الطريق elle a détruit leur vie et de leur famille aussi. إذن et beaucoup de familles. إذن هذا رأيي أنا الشخصي وأنتم حرين بنفس اللي حب بيان سور نقولوا وحدة فقط ما نقولوهمش كامل. كل واحد يشوف la brève qui l'a attiré le plus et il répond à une seule phrase. Voilà بالنسبة لهذا la page 16. voilà. إلى الدرس المقبل إن شاء الله.